आसनसोल में ऑटो और बस चालकों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस क्रम में कल रात ऑटो चालकों और मिनी बस कर्मियों के बीच हुई मारपीट घटना से नाराज मिनी बस कर्मियों ने आज सुबह बसों का परिचालन ठप कर दिया। घटना की जानकारी पाकर INTTUC राजू अहलुवालिया ने मौके पर पहुंचकर नाराज परिवहन कर्मियों को शांत किया और जल्द ही विवाद को सुलझाने का आश्वासन दिया। हालांकि बस चालकों में खासी नाराजगी है। इनका कहना है कि ये रोजाना की बात हो गई है। ऑटो टोटो चालक कभी भी मारपीट पर उतारू हो जाते रहे हैं। अपना निकाल रहे हैं, गाड़ी निकालने के बाद पैसेंजर वहाँ ले जाके हम रोके, वो पैसेंजर चढ़ गया तो उसका लेकर अपना गाड़ी छेद के टेम्पो सामने भिड़ा के उसके बाद टाना खींची मारपीट शुरू कर दिया, शीशा तोड़ दिया, यही सब कर दिया। कौन? टेम्पो वाला। अच्छा, ये कब का घटना है? रात 8:30 बजे। 8:30 बजे। अच्छा, 8:30 बजे। क्या कह रहे वो लोग? क्या बोल रहे थे वो लोग? वही बोल रहे थे यहाँ गाड़ी काहे रोका, यहाँ गाड़ी काहे रोका, हम लोग यहाँ टेम्पो लगा के रखा है, तुम गाड़ी काहे रोका। इसमें पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन वहाँ खड़ा होकर देख रहा है। कुछ नहीं दादा, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। प्रशासन कर रहा है, सुनिए, मिनी बस खाली करा के प्रशासन ऑटो टोटो को पैसेंजर दे के भेज रहा है। बोलते एखाने दाड़ा जाएगा, रोड टैक्स भर रहा है मिनी बस वाला। हम लोग का। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चले या मिनी बस चले। तो क्या अभी आप लोग बस बंद कर रखे हैं? ना लाइसेंस है किसी का पास, ना ही टैक्स है। बंद कर इसको, बंद कर। तृणमूल कांग्रेस नेत्री शाइनी घोष आज चुनाव प्रचार के लिए रानीगंज पहुंची। इस मौके पर TMYC नेता शुभ भट्टाचार्य के नेतृत्व में रानीगंज के सभी 11 वार्डों के TMC प्रत्याशियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां शाइनी घोष के अलावा विधान उपाध्याय वी शिवदासन दासू, रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, रानीगंज टाउन ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष रुपेश यादव आदि मौजूद थे। सुब्बू भट्टाचार्य ने सभी वरिष्ठ नेताओं का फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए शाइनी घोष ने कहा कि भाजपा नेता अर्जुन सिंह चुनाव को लेकर क्या बयान दे रहे हैं ये महत्व नहीं रखता। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य में अमन और शांति कायम है और आसनसोल नगर निगम का चुनाव भी शांतिपूर्वक होगा। उन्होंने कहा कि ना तो TMC को और नहीं ना ही जनता को भाजपा के किसी भी नेता के किसी बयान से कोई सरोकार है, क्योंकि भाजपा जनता से कट चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले नगर निगम चुनाव में TMC भारी बहुमत से बोर्ड बनाएगी। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। आगामी 12 तारीख আমাদের 11টা প্রার্থী হয়ে কর্মী সমাজ উপস্থিত হয়েছে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে উপস্থিত হয়েছে এবং আমাদের সাথে আছে এখানকার এমএলএ যেভাবে খাচ্ছেন, যেভাবে প্রচার করছেন ঠিক সেভাবে করুন। তাই বলবো, আর বেশি বলবো না, কারণ আমি অলরেডি হয়েছিল যে 11 জন প্রার্থী হয়েছিল, তোমাদেরকে যোগ্যতা অনুসারে প্রার্থী করা হয়েছে। অর্জুন সিং এর কথা কে শোনে? যদি এত অর্জুন সিং এর কথা এবং বিজেপির কথা সবাই শুনতো, তাহলে সেটার রিফ্লেকশন বিধানসভার ভোটে পড়তো। বিধানসভাতেও আমরা দেখেছি যে মানুষের কি ম্যান্ডেট, বিজেপিকে কেউ সিরিয়াসলি নিচ্ছে না। তাই খবরে থাকার জন্য ওনারা নেতারা আসেন, এসে নানাবিধ কথা বলেন। পশ্চিমবাংলার শান্তি আছে, সম্প্রীতি আছে, পশ্চিমবাংলার কি অবস্থা, মানুষ পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে কি ভাবেন, পশ্চিমবাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসকে নিয়ে ভাবেন, সেটার ম্যান্ডেট 2021-এ মানুষ বলে দিয়েছেন। কাজে শান্তিপূর্ণ ভোট হবে, সেটা আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময় সেটার মানুষ ভালোভাবে ভালোবেসে ভোট দিক। আমাদের কোনো কনফিডেন্সের অভাব নেই যে আমাদেরকে অশান্তি ঝামেলা সৃষ্টি করতে হবে। মানুষ এমনিই তৃণমূলকে ভোট দেবে, তারা তো বোকা না, মানুষ তো বোকা না। আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সরকার,
তারাও জানে যে আজকে তৃণমূলের কাউন্সিলর থাকলে আমার কাজ সব থেকে ভালো হবে, তারা মানুষের মধ্যে থাকে, তারা মানুষের হয়ে কাজ করে। কাজে অর্জুন সিং এসে কি বলছেন, শুভেন্দু অধিকারী এসে কি বলছেন, জিতেন তিওয়ারি কি বলছেন, ওটা নিজেদের মধ্যে ওনারা বুঝে নিক। বিরোধিতা করতে গেলে কিছু না কিছু বলতেই হয়, ওনারা বলতে পারেন, এটা গণতন্ত্র, দে আর অ্যালাউড। কিন্তু ভোট মানুষ তৃণমূলকেই দেবে এবং পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে এবার কর্পোরেশনের ইলেকশনও আমরাই জিতছি। থ্যাংক ইউ। 12 तारीख को आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए मतदान होने वाले हैं। इससे पहले सभी पार्टियों की तरफ से अपने अपने दल के वरिष्ठ और कद्दावर नेताओं को साथ लेकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इसी क्रम में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह चुनाव प्रचार के लिए आसनसोल पहुंचे। 44 नंबर वार्ड में स्थित एक निजी नर्सिंग होम के निकट बने भाजपा पार्टी कार्यालय में वे आए। इसके उपरांत उन्होंने आसनसोल बाजार सहित विभिन्न वार्डों का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ भाजपा प्रत्याशी शिव प्रसाद बर्मन, आशा शर्मा, भिरगू ठाकुर सहित कृष्णेंदु मुखर्जी आदि स्थानीय भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आने वाले चुनाव में नगर निगम में टीएमसी द्वारा विरोधी शून्य करने का दावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने तो पूरे प्रदेश को शून्य कर दिया है। आज खजाना खाली है, वहीं मलाई घटक को ईडी द्वारा सम्मान किए जाने पर चुटकी लेते हुए अर्जुन सिंह ने कहा कि आज टीएमसी का कौन सा नेता पाक साफ है, ये खोजने की जरूरत है क्योंकि सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वहीं चुनाव में गड़बड़ी की आशंका पर उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम का चुनाव निष्पक्ष तरीके से संपूर्ण नहीं होगा, लेकिन इसके लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है और लोग बिना डरे वोट दे सकें, ये सुनिश्चित करना भाजपा की जिम्मेदारी है। वहीं बाबुल सुप्रियो पर हुए हमले पर अर्जुन सिंह ने कहा कि बाबुल सुप्रियो फिल्मी जगत के इंसान हैं, ये भी उनका कोई नया शगुफा होगा। उन्होंने पत्रकारों से पूछा कि कोई बाबुल सुप्रियो पर हमला क्यों करेगा। দেখুন, কলকাতা কর্পোরেশন ইলেকশনে আমরা দেখেছি এরা লুট ছাড়া এদের পাশে মানুষের ভোট নেই। এরা লুট করবে, তার জন্য আমাদের তৈরি হতে হবে। শুধু যে ভাষায় ওরা প্রশ্ন করছে সেই ভাষা উত্তর যদি আমরা না দিতে পারি, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনতে পারবো না। বাংলায় গণতন্ত্র নেই, বাংলায় শাসকের শাসনতন্ত্র চলছে। আসানসোলে তো ভোট প্রচার করছেন, মানে কি আশঙ্কা করছেন? মানুষের সারা আছে, মানুষ চাইছেন বিজেপিকে ভোট দিতে। বিগত ইলেকশনকে যদি নিরিখে যদি দেখা যায়, এখানে আমরা ভোট করব। গুন্ডামি রুখতে হবে, গুন্ডামি রুখলে এখানকার মানুষ এখানে ভোট ভারতীয় জনতা পার্টিতে। কলকাতা পৌরসভা নির্বাচনে দেখা গেছিল বিরোধীদেরকে আটকাবার জন্য শাসক দল আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিল, বোমা গুলি থেকে পুলিশকে। বোমা গুলি থেকে নেই, শুধু পুলিশ যারা নেতৃত্ব আছেন তাদেরকেও আটকে রেখেছিল। তো এইসব তো ওরা করবে, তারপরেও আমাদের লড়াই করতে হবে। এই পৌরসভা নির্বাচন ঘোষণা হয়েছে, প্রতিরোধ করবেন? দেখুন, প্রতিরোধ শুরু হয়ে গেছে, তাতেই তো দেখছেন তৃণমূল রোজ তৃণমূলকে মারছে। কোথায় পথ অবরোধ হচ্ছে, কোথাও রেল অবরোধ হচ্ছে। প্রচারে দেখা গেল ছোট ছোট বাচ্চারা প্রচারে রয়েছে আপনাদের। দেখুন, বাচ্চারাকে তো আমরা তো আটকাতে পারবো না। বাচ্চারা যে মিছিলে বাচ্চারা হাঁটে, তার মানে তার পরিবার সে মিছিলে তাকে সমর্থন। তৃণমূলে ক্ষোভ তো হবে। এইটা পার্টিটাই হচ্ছে এক্সটর্শন পার্টি, লুট রাহাজানি করা, কাটমানি করার পার্টি আছে। এখানে টিকিট পাওয়া মানে সে সার্টিফিকেট পেয়ে গেল কি আমি রেজিস্টার্ড তোলাবাজ এখানে কার হয়ে গেলাম। এই জন্য आने वाले नगर निगम चुनाव को निष्पक्ष तरीके से संपूर्ण करवाने की मांग पर आज वाम फ्रंट की तरफ से एसडीओ को ज्ञापन सौंपा गया। वामपंथी नेताओं की मांग थी कि आने वाले नगर निगम चुनाव में सत्ता पक्ष किसी प्रकार की धांधली न कर सके, इसके लिए पुलिस प्रशासन को कड़ी मुस्तैदी बरतनी होगी। इसके लिए उन्होंने 72 घंटे पहले सभी होटलों और लॉजों में छानबीन करने की मांग की। साथ ही इनकी मांग थी कि सीबीवीएफ द्वारा वोट न करवाए जाएं। इस संदर्भ में वरिष्ठ माकपा नेता पार्थ मुखर्जी ने कहा कि पिछले चुनाव के इतिहास को देखते हुए उनको आशंका है कि आसनसोल नगर निगम के चुनाव में भी सत्ता पक्ष टीएमसी गड़बड़ी करने की कोशिश करेगी,
जिन असामाजिक तत्वों को चुनाव के समय जेल के अंदर रहने की बात है, वे आज खुले घूम रहे हैं। इससे उनको आशंका है कि टीएमसी इन गुंडों के द्वारा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं कहीं पुलिस भी असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वामपंथी कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर गलत तरीके से 107 धारा लगाई जा रही है। वामपंथी प्रत्याशियों के बैनर पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वामपंथी इससे विचलित नहीं, वे चाहते हैं कि लोगों को अपना वोट डालने का अधिकार मिले और सत्ता पक्ष के लोगों को डराने धमकाने का कोई मौका न मिले। पार्थो मुखर्जी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, 10 तारीख के बाद भी असामाजिक तत्व और बाहरी गुंडे क्षेत्र में घूमते देखे तो वाम फ्रंट की तरफ से विरोध किया जाएगा। इस मौके पर पार्थो मुखर्जी के अलावा सत्य चटर्जी, जयदीप चक्रवर्ती, तापस मुखर्जी, दीप्यान रॉय सहित सभी प्रत्याशी मौजूद थे। আমরা জানিয়েছি বিগত বছরের নির্বাচনের অভিজ্ঞতা, বুথ দখল, বুথে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা, এই সব কিছুই হচ্ছে যে আমরা চাইছি এবং সমাজবিরোধীদের যাদের রাস্তায় থাকার কথা নয়, জেলে যাওয়ার কথা, সেখানে তাদেরকে রাস্তায় রেখে বুথ দখলের কাজে নিয়োজিত করছে পুলিশ নিজে অংশগ্রহণ করছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে। আমরা বলছি সিপিভিএফ যারা আছে তারা কোনো মতে নির্বাচনী কাজে যুক্ত হতে পারবে না। এটা হচ্ছে আমাদের স্পষ্ট কথা। নিশ্চিদ্র নিরাপত্তায় প্রত্যেকটা বুথে নিরাপত্তা, সমস্ত নাগরিকের নিরাপত্তা এবং নিজের ভোট নিজের দিতে হবে, সেই দাবিতেই আজ আমরা এসেছি। আমরা এই কথা বলবো, কিন্তু 10 তারিখ যদি আমরা দেখি সমাজবিরোধীরা প্রবেশ করছে দুর্গাপুরের মতো করে, তাহলে কিন্তু পাল্টা প্রতিরোধের রাস্তাতেও আমরা নামবো। দাদা, দেখা যাচ্ছে আপনি এক ক্ষেত্রে বললেন সিপিভিএফকে ইউজ করা হচ্ছে ভোটের ক্ষেত্রে, সেটা চলবে না, সে বিষয় নিয়ে কি? দেখুন, ইতিমধ্যেই 107 নম্বর মানে যে ধারা জারি করে বামপন্থীদের প্রতি করা হচ্ছে। আমাদের পোস্টার ছেঁড়া থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুই শুরু হয়েছে। আমরা এগুলোকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছি না। আমাদের একটাই গুরুত্ব, মানুষ নিজের ভোট দিন। এখন একটাই স্লোগান, মানুষ নিজের ভোট যেন নিজে দিতে পারে, এটা প্রশাসনিক দায়িত্ব তাদেরকে পালন করতে হবে। কোথাও কি মনে হচ্ছে যে সরকারের পক্ষ থেকে এরকম ওদেরকে ইন্সপায়ার করা হচ্ছে বা এরকম কিছু তারা ভোট করাবার জন্য? অ্যাকচুয়ালি এটা টিএমসি স্পন্সর্ড হচ্ছে যে ইলেকশন হচ্ছে, সরকার টিএমসিরই সরকার, ওরা জনগণের সরকার নয়। সেই জন্যই তারা হচ্ছে এই কাজের দিকে তারা হচ্ছে মন দিয়েছে। মানুষ তাদের সঙ্গে নেই, এটা তাদের জানা আছে, তাই মানুষের উপরে আস্থা না রেখে সমাজবিরোধীদের উপর আস্থা রেখে। কোন কোন ওয়ার্ডে আপনার ক্ষেত্রে লাগছে? আমরা কোনো ওয়ার্ড বাদ দিচ্ছি না, 106টা ওয়ার্ডেই আমরা নিশ্চিত নিরাপত্তা চাই। নিজের ভোট নিজে দিতে পারে, মানুষ যাতে নিজের ভোট নিজে দিতে পারে কর্পোরেশনে, সেই ব্যবস্থাটা আমরা প্রশাসনকে করার জন্য অনুরোধ করছি। তার কারণ আমরা দেখেছি বিগত নির্বাচনগুলোতে যা হয়েছে, তাতে হচ্ছে লুম্পেনরাজরা হচ্ছে অত্যাধিক সাহস পেয়ে গেছে এবং প্রশাসন তাদের কন্ট্রোল করেনি। আমরা চাইছি অন্তত এই নির্বাচনে মানুষ, সাধারণ মানুষ যারা হচ্ছে ভোট দিতে চাইছে, আমরা যে প্রচারগুলো করছি তাতে আমরা দেখেছি মানুষের একটা মানে ভোট দেওয়ার ইচ্ছে আছে। স্বাভাবিকভাবেই আমরা চাইছি প্রশাসন অন্তত এই ব্যবস্থাটা করুক যে মানুষ নিজের ভোটটা নিজে দিতে পারে। আমরা যেটা ডিমান্ড করছি সেটা হচ্ছে প্রতিটি বুথ এলাকায় যে পুলিশ থাকবে, তারা হচ্ছে যে সেই অঞ্চলের ভোটার কিনা সেটা দেখে হচ্ছে তাদের ঢুকতে দিক। বাইরের যারা আসতে চাইছে আর কি, তাদের যাতে আমরা মানে বাধা দিতে পারি, এই পদ্ধতিটা অ্যাপ্লাই করতে আমরা চাইছি। আর ভোটের আগের দিন যে মানে সমস্ত ম্যারেজ হলগুলো আছে এবং যেখানে হোটেলগুলো আছে, সেখানে হচ্ছে অ্যান্টি সোশ্যালরা সেখানে জায়গা নিচ্ছে, বাইরে থেকে আসছে, এই ব্যাপারটা বন্ধ করার জন্য আমরা প্রশাসনকে আজকে দিদি, আপনারা কি প্রচারে যে কোনো জিনিসের মানে কথা শুনেছেন বা সম্মুখীন হয়েছেন যেরকম ভোটের দিন এরকম হবে কিছু? হ্যাঁ, আমরা লিডারশিপ অনেক বক্তৃতায় বলেছেন যে এই ওয়ার্ডটা আমার চাই, এই ওয়ার্ডটা আমাকে নিতে হবে, দীর্ঘদিন ধরে এই ওয়ার্ডটা হচ্ছে আমরা পাইনি, এই ধরনের কথাবার্তা হচ্ছে। মূলত কোন দল এই ধরনের কথা? আমার 79 ওয়ার্ড, আমি সেখানকার প্রার্থী। এই ওয়ার্ডটা অ্যাকচুয়ালি 94 থেকেই হচ্ছে আমাদের দখলে আছে, সিপিএমের দখলে আছে এবং আমরা এটা বাইরে প্রচার শুনছি যে যে কোনোভাবেই হোক এই ওয়ার্ডটা হচ্ছে তারা নিতে চাইছে। আমরা এটা চাই। কোন দল চাইছে নিতে? অ্যাকচুয়ালি এইভাবে তৃণমূলরাই বলছে এই কথাটা বিভিন্ন জায়গায়, মানে আশেপাশে জনগণকেও বলছে যে এবার অন্তত আমাদের ভোটটা দিন। হ্যাঁ, সেটা ওরা করছে। আপনার নাম দিদি? আমার নাম মিনা লাহিড়ী কর্মকার। কত নম্বর ক্যান্ডিডেট? 79 वार्ड कैंडिडेट। 12 फरवरी को आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए मतदान होने वाले हैं। उससे पहले सभी पार्टियों की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है किस तरह से अपने
प्रतिपक्ष को सियासी रूप से कमजोर किया जाए। सत्ता पक्ष टीएमसी की तरफ से भी लगातार चुनावी रणनीति बनाई जा रही है। इसी क्रम में कल रानीगंज के 79 नंबर वार्ड इलाके के टीएमसी प्रत्याशी मोहम्मद मुजम्मिल शहजादा अंसारी के नेतृत्व में एक कर्मी सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर इस वार्ड के सभी टीएमसी कर्मियों के साथ एक बैठक भी हुई, जहां मुजम्मिल शहजादा अंसारी के अलावा पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष, विधान उपाध्याय, 106 वार्ड के टीएमसी कन्वेनर वी शिवदासन दासू, रानीगंज ब्लॉक टीएमसी अध्यक्ष और 37 नंबर वार्ड से पार्टी के प्रत्याशी रुपेश यादव, पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष सदन कुमार सेन, हाल ही में भाजपा से टीएमसी में आए संजीव मोहंती सहित तमाम कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। बैठक के दौरान भाजपा, माकपा सहित अन्य दलों से आए करीब 50 लोगों ने विधान उपाध्याय के हाथों टीएमसी का झंडा थाम लिया। इस मौके पर विधान उपाध्याय ने कहा कि हर गुजरते दिन के साथ प्रदर्शन के साथ साथ शिल्पांचल के अन्य दलों के समर्थकों को भी ये बात समझ में आ रही है कि अगर प्रदेश और शिल्पांचल का विकास कोई कर सकती है तो वे ममता बनर्जी हैं। यही वजह है कि आज ममता बनर्जी के द्वारा शुरू किए गए जन कल्याणी कार्यों को देखते हुए भारी संख्या में दूसरे दलों से लोग आकर टीएमसी का दामन थाम रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा के पास विकास का कोई मॉडल नहीं है, वह सिर्फ लोगों को धर्म, जाति, भाषा के नाम पर लड़ाने का काम करती है। लेकिन शिल्पांचल की जनता अब भाजपा के इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। মাস্টার সাহেব খুব সুন্দর ভোটে কিন্তু দিল্লি সরকার চেঞ্জ হবে না, এই ভোটে কিন্তু স্টেটের গভর্নমেন্টও চেঞ্জ হবে না। এই কারণে কিন্তু এই ভোটটা আজকে আমরা 89 ওয়ার্ডে এসেছি, এখানে আমাদের শাহজাদা ভাই দাঁড়িয়েছে। তো আমরা সবাই চাইবো যে শাহজাদা ভাই, আমি ভাষণে শুনছিলাম সোশ্যাল ওয়ার্কের সাথে যুক্ত আছে, যে হয়তো আমি জানি আমার কর্মীরা কোথায় কি করছে, যেহেতু আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তার মধ্যে এই নির্বাচন করে গেছে। আমরাও জানি 9 নম্বর ওয়ার্ড যদি তৃণমূল কংগ্রেসের হাতছাড়া হয় তো রানীগঞ্জ আমি বাচ্চা অবস্থায় থেকে